¿Qué crees que fue la visión? Vamos a ver. Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something, an energy surge, some other phenomenon. Hola, ¿qué tal amiguitos? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Starfield. Así es, continuamos donde lo habíamos dejado, que era prácticamente después de que nos pidieran dejar el pedacito que acabamos de encontrar en la misión. Estamos prácticamente, yo creo que consiguiendo casa. Así que vamos a darle a ver qué nos dicen estos señores. Vamos a dejar el artefacto ahí. Just like the others. And to imagine, we thought there were only 2 of them at first. Tiene pinta que hay un chingo. A la verga. Oh my god, that's it. They're reacting. Look at how it's coming together. That energy that's arcing between them, no manufactured material in the settled systems can do that. None of them. This proves Easy, girl. Breathe. Como un planeta. You'll have a heart attack. She's not the only one. If they're coming together, that means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. Still 2,000 credits for our little wager, Patrick? You're on, Walter. Ooh. Well, if we had all the answers, it wouldn't be exciting, now would it? Not to take away from the moment, but what are we going to do about our new friend here? Hola. Ay, qué verga. So, are you ready to get to work? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours? Jalo. Vale, voy a tener que hacer. Entonces, más en este tiempo que me dedico, entonces. A ver, vamos a ver. ¿Qué es? Primero, ¿qué es esta chingadera? A ver. Individually, they're just odd hunks of metal. Another oddity from the uncharted reaches of space. As to what they are, what they're building, well, you'll be part of solving that puzzle now. Así de huevos. Ok, vamos a ver. ¿Qué quieres que...? A ver. We're all here because we're committed to exploring space. Humanity may have settled the stars, but that doesn't mean we should stop diving into the unknown. Beyond that, you'll be expected to use your own judgment, just like the rest of us. Ok, pues vale, jalo. You should take some time to get settled in. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. You and I are going to be doing some traveling together. Get your feet wet. Ah, And no, here, bueno. I think you've earned something for bringing the artifacts ¿Qué me to diste? us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost huevo! capability? Hmm? You'll need it out in the field anyway. ¿Chichones? Just mind your head. Con los chichones yo te veo a ti. Ok, me dieron 8,000 pavos. Logro desbloqueado. Únete a Constelacion. Ok, pues, ¿qué hacemos aquí? Bolígrafo. Bueno, voy a hablar con esta morra. ¿Qué pedo, carnal? I'm listening. So, are you ready to get to work? Or was there something else? Aún necesito un rato para prepararme. I understand. You've been through Ok, a lot. vamos a hablar con los demás. Porque quiero que, pues aquí me dice que Noel, ¿quién es? Barrett makes it back to us. ver. I know he gets into trouble all the time, and everyone just sort of accepts he'll be fine, but still. Dice que hable contigo. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. Poquito nada más, no sé algo que I vea guess a todos los lot días. overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. No es lo de menos, podría estar ya excavando, haciendo minero. A ver, ¿qué crees que fue la visión? Vamos a ver. Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something, an energy surge, some other phenomenon. O sea que estoy loco. No sé lo que vi, pero no provenía. Entonces no hay una explicación. No es que disperse de una sensación de que decir algo, ¿no? Barre también, a ver, vamos He a ver. did. At the time, well, it's Barrett. We weren't sure if he was kidding around.
Clearly, he wasn't. No es que se disperse una señal, ¿quiere decir algo? Sure, I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. It's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. No sé por qué siento que yo voy a verlo más seguido eso. Right? Pues sí, ya que. A ver, parece que hay muchos de los artefactos, no sé, aparte de las... de cuánto tiempo, no sé si habrá algún tipo de otra exploración aparte de los artefactos. Of course. There's plenty of planets out there that no one has ever set foot on, and everything we learn about them is valuable. Okay. We have a board where we post anything specific we're looking for. A type of alien flora, okay, deben como fauna, contratos esto, or ¿no? a planet with a specific quality, like if it's primed to have life but doesn't yet. Okay, consulta el panel de... Okay. Eso tiene pinta que es como casa recompensas, Oh casi. gosh, no. I mean, that's flattering, but really, we're making this up as we go. Until you arrived, we only had the two, and the vaguest sense that there was something more at work. There's still so much we don't know. Pues se ve claramente una circunferencia, tiene pinta que es como un planeta. Dime si te puedo ayudar más cosas. Well, right now nothing's off the table. Metallurgical analysis, chemical composition. I'm looking at everything. One thing I'm really trying to improve is my overall database of xenobiology. I don't know if it will help in this case, but the more we know about, well, everything, the better off we are, right? Xenomorfo. Speaking of, if you're going to be out there looking for more artifacts, you're bound to come across some interesting specimens. Anything organic, I'd be happy to take it off your hands. Ay, aquí tengo algo orgánico. Okay. There's a galaxy chock full of resources. The more data I have, the more thorough an analysis I can do. Okay, interesante. And if it sweetens the deal, I can pay. Bonnie. Pretty well, too. Walter's pockets may not be bottomless, but they are pretty deep. Uf. No, eso ahorita. Te traigo algunos recursos orgánicos, no sé. Okay, dame alojamiento. Planning on sticking around then? Good. Sí, dime dónde. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Por favor. Right. So you've seen the library, obviously. Sí, claro. Walter is quite proud of the collection, but Mateo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment of quiet contemplation. Okay, se ve guapo. Emphasis on the quiet part, at least usually. Let's head upstairs. Okay, te sigo. Sebastian Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. Ok. Pues parece la mansión de Charles Javier, déjame decirlo. Ay, qué bonito. ¿Quiénes son estos? Neil Armstrong. ¿Y aquí qué hay? Está cerrado. Abierto. ¿Quién sabe quién es aquí que dejó todo su desmadre? Pasillote gigante. Este se ve más arreglada. Barecito. Aquí me voy a poner unas pedujis astrales. A ver, ¿qué tienen? Sauvignon. Chandra Oporto, quién sabe qué chingas. Perdón, señorita, está... So this is the bar. Usually no tender, so help yourself. Within reason, of course. ¿No me puedo poner hasta el Now huevo? let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. Casual. It's been nice having the place so full. Casual, ¿no? Queda una habitación y justamente para mí. Qué casualidad. Bueno, está bonito el lugar, podemos decir que sí. A ver, ¿este es mi cuarto? ¿Es este, no? No, claramente no es mi cuarto, ¿verdad? Cuarto de servicio. Sala de juntas. ¿Para mí? Okay, this'll be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Mateo on the other side, so maybe a little less quiet. Okay. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy. Gracias. Vamos a ver nuestro cuarto. Ay, qué guapo está. Ay, qué bonito. No puedo dejar mis cosas. Vamos a sacar todo, amiguitos. Voy a, en este caso, dejar todo y ahorita vengo. Lo voy a poner, lo voy a cortar, lo voy a poner pausa. Ok, amiguitos, ya que aquí continuamos. Ok, vean, no mames, me dieron hasta una coctelera y aquí una... está hermoso, gracias por todo.
Bueno, vamos a continuar. Ya dejé todas mis chingaderas. Ya en teoría no tengo sobrepeso. Nada más estoy investigando aquí como que chingados que hay para todos. Uy. Desbloquear. Inaccesible. No se puede abrir. Chinga tu madre. Inaccesible. O sea, no puedo lootear. No mamen. Ok, aquí no hay nada, entonces. Ok, este cuarto está muy zen. Ok, aquí. Yo voy a abrir todas las puertas para saber si ya entré aquí. Uy. Vamos a pegarle esto. Eso, putazos. Ok, no. Nave espacial de juguete. Está cagado eso. Una computadora rara. Películas raras. Un almacén raro. Ok, ya vimos de este lado. Que vamos a ver de este. Laboratorio farmacéutico. No tengo la menor puta idea de cómo hacer cosas aquí. Esta cosa muestra que botella de muestra genética. Quién sabe para qué chingados es, porque ahí tenía también varias. Pero no sé para qué sean. Que es el otro lado de la farmacia. Pues aquí alguien vino a tirar el tronco. Porque pues al parecer está abierto aquí. Ok, es otro cuarto. Ok. Ese que vimos desde la otra perspectiva, ¿no? Ok, aquí. Yo sé que acabo de llegar y estoy husmeando. Y Matanga dijo la créditos. Informe de Constelacion. Sepa. Yo sé que estoy agarrando cosas que a lo mejor no son mías. Pero pues para mí, ¿para qué lo dejan regado? ¡Uy, plata! ¡Qué rico! Todo es necesario. Base de bote de píldoras. Ok, más cosas. Ahí el que quiera leer lo que lo lea. Ok, ¿y aquí qué más? Ok, aquí debe haber como que el pisto. Para cocinar. Oh, ¿podemos cocinar aquí? No mames. Utilidad, quién sabe. Aquí sala de juntas que habíamos visto. ¿Aquí hay algo que tengamos que ver? No, adiós. Pues bueno, amiguitos, vamos a continuar la aventura. Comienza lo excitante. Ok, voy para allá. Voy con la... Ay, casi me hago. Voy con la señora que quién sabe por qué no puedo acceder. Pero bueno. Dejémosles el misterio ahorita por el momento. Sí, están bonitas. Y ya me chingué en este caso unas cosillas. A ver, ¿ustedes qué primero? Mira, menos no le cortas el diálogo, ¿eh? Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Sí, ha sido una perra. No ha sido de los peores. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. Pues ya ves. So, deja de juzgar. Let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. A veces. Welcome aboard. Gracias. Espero que las copas sean gratis. Vamos a poner. Yes, well, a stocked bar is a treat I think Constellation can afford. For now. But if you clean us out, you're on your own. By the way, in addition to a place to stay, the Lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources. ¡A la verga! Esta casa lo tiene todo. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Excelente. No voy a... No, ahorita no. Ok, vamos a sacarnos así. Luego hablamos con él. Tú, carnal, preséntate. I've been waiting my whole life for this. Constellation, the artifacts. That doesn't sound crazy, does it? Poquito. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing para else. nada. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. Sí, claro. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Gracias. ¿Qué te da con organización? ¿Todos los han salido de cuevas?
Second one was on Kazal, buried, the same as the one you found. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Ah, no, bueno. Queda ver la visión. I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. ¿Y quién vio el otro? Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but, you know, if the label fits. Ah, no lo entendí. Sé que es una profesión de lo mismo. Está pidiendo la casa. No lo he entendido, ok. Okay, that's all right. Maybe you weren't supposed to. Maybe it'll make sense later. We're gonna get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Exactamente. Así que vámonos. Adiós. Take care of yourself. Igualmente, que te den. Curious feeling. Vámonos. A ver, morra, ya terminé. Listo. Ready to get out there? Simón, vámonos. Todo listo. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Ok. A ver un poco más. Ok. Emocionante, Felt the same way excitante. when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. But it's not just that. I want to take this opportunity to see how you handle yourself. O sea, me vas a and for poner you a to prueba. learn more about us. Ah, I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. ah. Tú y yo hasta. Oh. A ver, vamos a preguntar. ¿De Constelacion? You mean besides the ship, the robot, Sí, and claro. a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. Por favor. We're explorers. We keep a lot of equipment on hand for that purpose. So the more you work with us, the more we can share what we have. Bueno, entendido, We'll vámonos. need to head to Mast. Check in with the Vanguard recruiting office where my contact works. And listen, whatever you were before or whatever you do Fui un once you're out minero. there, I don't care. So long as you don't bring UC security to our doorstep. No me obligues. Every member of Constellation is their own conscience. Understood? Sí, sí, sí. Good. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? O sea, me dijo que robe, pero que no me meta en pedos, como dice el diálogo. ¡Un sándwich mordido! ¿Está mordido? Sándwich delicioso de salami y queso recién hecho. ¿Y esto qué verga es? Hola, verga. Bueno, no sé, vámonos. I am at your service, Captain. Gracias, Vasco, eres un muy amable. Vámonos. Ok. Morra, muévelas. ¿Qué onda, vato? Sergeant Yumi's looking for reliable people to help the guard. Contact him if you're interested. Ok, You'll gracias. appreciate it. Corre, 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 corre. Ok, aquí también te dan diálogos, en este caso los NPCs o misiones. Sí es por aquí, ¿verdad? Wow. Qué bonito. Pues tiene pinta que sí es por acá. Creo, ¿no? Es por allá abajo. ¿Y cómo bajo? Muy buenas. Las tenga. ¿Cómo bajamos, mi amor? Uy, aquí hay cosas. Uy, aquí puedo lootear. Ok, vamos a agarrar esto. Ok, esta no sirve. Esta tampoco. Ah, chinga. Ya valió madre deshacer.
Espérate. Esta coincide que sería... Espérate, esta no. Esta coincide con... Esta no. A ver, espérate. Esta coincide con... Espérate, ¿dónde está? No, esta tampoco coincide. Ah, chinga. Espérate. Esta no coincide con la otra de allá abajo. Ok, esta coincide con esta. Ok, esta quedamos claro que sí es esta. No, espérate. Esta coincidiría con la de acá arriba. Espérate, hay que hacerle match. No, esta no tiene sentido. Esta sí. Con el círculo de abajo. No. Es que esa tendría sentido con esta también. Con esta, no, ahí está, huevo, es con esa. Luego, esta. No, que el otro se quitaría. A ver, vamos a intentar... No, es que con esta no puedo. Tengo que primero limpiar la de arriba. Ok, es esta. Primero es esta. Luego... Espérate. Tenemos que... alinear esos dos. Espérate, creo que es este de acá. Ahí está este. A ver, vamos a intentarlo, amiguitos. Creo que ya la cagué. Ya la volví a cagar. Sí, ya valió madres. Sí, ya valió madres. Ya, a ver, chingada. Mientras vamos a guardar. Por lo pronto, mientras son peras y son manzanas. Guardado rápido. Ok, vamos a bajar. Es por allá abajo. ¡Ahí está el banco! ¡Salto! ¡Salto! ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Como que el CO2 como que se lo va así de golpe, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué guapo! ¿Y esos qué están haciendo? Citizens of the United Colonies to the best of your abilities and to uphold the values of the Vanguard. Están haciendo su pacto, loco. Vámonos, no nos interesa. Buenas tardes, vengo a hablar con usted. ¿Qué tal? Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Why not? ¿Qué es la vanguardia? No. De Constelacion. Quizá más tarde. Antes tenemos que tratar asuntos de Constelacion. All right. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks. I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moara. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The Sol system? Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Ok, no, qué vergüenza. Si está de patrulla podría poner eso. ¿Quién es Venezuela? ¿Qué tiene malo el sistema Sol? Sí, pero no sabemos. You kidding? Lowest posting request rate in the whole fleet. Only thing there the UC cares about is Mars. And no one wants to go to Mars. They want to get off Mars. El sistema Sol se supone que es el de nosotros, ¿no? También en Destiny le llaman así, ¿no? Qué vergüenza. Ok. Sol system is a lot of planets. But a vet like Moara will be checking in at Cidonia on the regular. Ok, entonces vamos a Cidonia. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Muchas gracias por todos, John. Ok. Anything for Sarah. UC always takes care of its own. Even the prodigal children.
Oh, qué bonito. Oh, brother. Oh. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good Sí, friend nos to vamos a have. unir porque creo que hay una buena quest que te da este vato y creo que te dan una nave y en este caso una casa también. Welcome to Mast. If you Taza have para an llevar de... appointment, you may proceed inside. Ah, qué amable. Si no tengo cita, ¿me mandan a la verga? Bueno, pues... ¿dónde? ¡Oh, chingados! ¡Está la misión, güey! ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo chingados llego ahí? Misiones... Habla con John, ok. Pequeño paso, habla con Sara. El viejo barrio. Mostrar, establecer rumbo. Ah, ya es en otro lado. Sistema Sol. Ok, entonces ya tenemos que irnos. ¿Por qué me marcaba hasta allá? Al infinito y más allá. Pues bueno, amigos, yo creo que nos vamos a ir al hangar. Pues prácticamente ya no nos queda de otra. Yo creo que la vamos a parar aquí, amiguitos, prácticamente, porque quiero ver si en este caso me conviene de una vez meterme a... ¿Qué pedo? ¿Qué cayó el agua? Quiero ver si conviene en este caso de una vez ya meterse en este caso a la vanguardia o todavía no. Así que nada, lo voy a parar aquí. Espero que les haya gustado el día de hoy el episodio. Si les ha gustado, les invito a darle un buen likecito, suscribirse si no lo han hecho, compartirlo con todos sus amigos y nos veremos en el siguiente episodio de Starfield. Hasta la próxima. Bye bye.